everyone! So, managiinom din na, no? So, ito na yung kinantahan siya ng happy birthday sa mga 18 flowers. So, tinanggal ko lang yung sound guys kasi naitugtog. Diba? Ayun lang. Happy birthday queen. Diba? 18 na siya. Ito naman yung 18 flowers. Diba? Si Janelle yan. Pamangkin ko din. Picture din kami ng aking pinsan. Yan. Na kami. Dito na kami sa lamisa. Picture taking. Yan lang guys. Party, aga. Hi guys. Hi vlog. Dali, day. Hi. Atin na sila sa party. Si Tia Isper, kanin siya ako ning iyaan. Kani akong si sister. Kani akong pamangkin. Mga kagwapa gyud mi. Kani akong sister. Diba? Si katawaras ng kamera. So, ito yung venue guys. Inalisan ko lang ng sound. Video. Ay. Asa to sosa? Kanila ba dali kamel? Ga, di man ma-appeal sa aga. Sos, na-selfie man. Abi ni mo ga. I-flex lang na mo among mga makeup guys. Charot. Ang hirap pala mag-makeup guys. So, diba? Ganun lang. Aking sister, rebel po na ko yung makeup. Charot-charot lang mi guys. Kasi pupunta kami sa Cebu. My sister Beth. Si Tia Isper. Mga tumi sa party. Diba? Hello ka, hi Tia. Hi ka, Tia. Tia Isper, ang ganda. Gara mig pag picture guys. Aking Tia. Gara pod mi Ito na yung mag-umpisa na silang mag 18 flowers. Di ba? Nag-umpisa na magsayaw ng 18 flowers, pamangkin. Sister. Avit Rendon. Alright. Naman na siya, Hagi. And then after ni Ma'am Avita Rendon, we have Ma'am Zinaida Hermono. Very shiny shimmer. Please, Madam. Thank you so much, ma'am. Pictures na ma'am. Smile. Next, we have Ma'am Zinaida Hermono. And then after ni Ma'am Zinaida Hermono, next we have Ma'am Christine Gang from Caboy Elementary School. Mga kami 18 bills. May Tia. Mamuliha after aniha, kay ate raffle draw later on. Roses man sila. Ning register ba mo tanan kanina dito sa entrance? Wala mo register, dili makadawat. Yes, ang inyong madawat na prize is iPhone 15 Pro Max, fully paid and sealed pagid siya. Yes. Huwag ka mo ka-register. Sayang kaayo. Ang wala ka-register, dili mo, walang may chance. Alright, thank you so much sa 18 Blue. Kainan time. So, thank you so much. Busog much. Thank you sa Nelson family and happy 18th birthday
sa anak ni Nelson, si Gwen. Thank you so much. Bye guys. So kain muna kami. Kainan time. O, di ba? Litson pa more.